कुंतला महारथा मेधा सम्मान पाइले 5 छात्र छात्री। चलित वर्ष मैट्रिक A1 छात्र छात्री को मिली कुंतला महारथा मेधा सम्मान। बालेश्वर जिला खैरा ब्लॉक पलासपुर हाईस्कूल छात्री हरप्रिया राउल 560 नंबर, झुमा साहू 557 नंबर, शुभस्मिता बेहेरा 553 नंबर, चिन्मयी बारिक 536 नंबर और छात्र राजकिशोर दास 493 A1 पाई स्कूल गौरव वृद्धि करथिले। ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ତରଫରୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଜୟନ୍ତ କୁମାର ପଣ୍ଡା ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ସମାଜସେବୀ ଅନନ୍ତ ପ୍ରସାଦ ବାରିକ, ମୁଖ୍ୟବକ୍ତା ଭାବେ କବି ତଥା ପ୍ରାକ୍ତନ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ସୁଦାମ ଚରଣ ରାଉତ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନ ଗବେଷିକା କୃତିଦୀପା ରାଉତ, ମନ୍ମଥ ସାମଲ, କୁନ୍ତଳା ମହାରଥା ମେଧା ସମ୍ମାନ ପରିଚାଳିକା କୁନ୍ତଳା ମହାରଥା ମଞ୍ଚାସୀନ ହୋଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ प्रतिभा माननकु संबर्धित करथिले। अन्यमानक मध्यरे सारथी लता सामल, वर्षाराणी दास, भाग्यलक्ष्मी बड़, पार्वती बेहेरा, परेश कुमार राउत, मधुसूदन बेहेरा, अरुण कुमार सेन, प्रदीप कुमार बेहेरा, सनातन महाकुड़, मधुसूदन साहू, जयकृष्ण संखुआ और करुणाकर सिंह प्रमुख शिक्षक शिक्षयित्री और छात्र छात्री उपस्थित थिले। शेषे धन्यवाद अर्पण करथिले समाज सेविका तथा सांबादिका कुंजलता माहुंत। बालेश्वर रू नरेंद्र प्रसाद बेहेरा का रिपोर्ट मसीहा न्यूज। आपण मसीहा न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कलेनी कि जदि करिना हंती एबे करिनियंतु। एहा सह मसीहा न्यूज रो फेसबुक पेज को और ट्विटर को फॉलो करंतु। ता सह मसीहा न्यूज रो ऐप आसी गलानी। निज मोबाइल रो प्ले स्टोर रो डाउनलोड करनियंतु। जय जगन्नाथ। सम्मान जो दिया सम्मान महत्व बहुत अधिक आम पढ़ुले ये सम्मान जो देले बहुत खुशी लगे। बहुत रेयर स्कूल सब प्रोग्राम जो सम्मान प्रोग्राम का आयोजन बहुत रेयर स्कूल सुधार बहुत स्वागतयुक्त कारण गोटे छुआ बहुत परिश्रम कर आजिका समाज में मार्क तो रखा सहज से कथा कहु से जो A1 रखा A2 मार्क रखा बहुत कष्ट करने वर्ष वर्ष धरी परिश्रम कर वृत्ति पाई तो सम्मान योग्य निहत देखिले अन्य छात्र छात्री मैंने उत्साहित हो काले आमको से सम्मान मिलता यह भावी से निहत निहत मन में उठी मार आम निश्चित पाठ पढ़ू आजिकल डिजिटाल जुगरे पाठ पढ़ाटा बहुत कष्ट मम घर जो ये सब ट्यूशन दे से जो था जो मैंने आसो 7 क्लास का 8 क्लास में जाए तो 7 क्लास के जो 2 मास छुट्टी थिला प्रति सर मते हाई स्कूल जब आसी मते से ट्यूशन करिया स्टार्ट तो मते सेही जिसरा चेंज करिया तो तापर मु धीरे धीरे से चेंज करी तापर मते जहां भी कुहा गला जेति मु एठी आसिला परे मु जेति भी डिबेट हो कंपटीशन जो भी हो विज्ञान मेला हो मते पठा गला धीरे धीरे मु सेटा भी स्ट्रांग हो गला तापर मन रखता पिला माने केबे कोनोसी जगह रे ट्राई करिवो जे मु भल लीडर तुम्हें पाठ पढ़ी कौन पाठ केवल जीवन गोटे रास्ता नुह केवल गोटे पाठ पढ़ी देले जो भल मनुष्य हो केबे दौड़ा जाए
ଧଉଳି ଆଉଟ ଦୌଡ଼ି ଏତେ ଦୌଡ଼ି ଯାଉଥାଏ ଫେର ପିଟୁଥାଏ ତା ମାଲିକ ସେ ସର୍ବଶେଷରେ ସେ ବୁଢ଼ା ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା ପହଞ୍ଚି କହିଲା ମାଲିକେ ମୋତେ ମୁଁ ତ ଗ୍ୟାସରେ ଦୌଡ଼ୁଛି ମୋତେ କାହିଁକି ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରହାର ସେ ସେଠି କହିଥିଲା ତା ମାଲିକ କହିଥିଲା ଯଦି ଏଇର ବୁଢ଼ାଟି ଦୌଡ଼ି ଯାଇକି ସେ ଯାଇକି ସେ ପିଲା ଏବଂ ସେଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କଲା ରାଇଜା ଶେଷରେ ପଚାରିଲା ମାଲିକ ମୋତେ ଏତେ ଥାଉନି ତଥାପି ମୋତେ କାହିଁକି ପ୍ରହାର ସେ ମାଲିକ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ କଥା ଛାଡ଼ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ତମର ଭଳି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହେଲା ରାସ୍ତା ଦେଖାଉଥିଲେ ବୁଝିପାରିଲ ତ ସେ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଲେଣି 2011 ମସିହାରୁ ତମେ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହବ ଏଇ ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇଥିଲେ ଆମର ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପ ଅଛି ସେଇ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପରେ ସାର୍ଙ୍କୁ ସପରି ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି ସେ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଇଗଲେଣି ଚାକିରିରୁ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଇଗଲେଣି କିନ୍ତୁ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଇନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ କାମରୁ ବୁଝିପାରିଲ ନା ଛୁଆ ତମେ ଭାବୁଛ ଯେ ଆମେ ଖାଲି ଟିକେ ପାଠ ପଢ଼ିଦେବୁ ଆମର ଏଇଟା ଟୋଟାଲ ଓଭର ହେଇଗଲା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ପାଠ କେବେ ସରେ ନାହିଁ ଜ୍ଞାନ କେବେ ସରେ ନାହିଁ ଯେତେ ତମେ ଚାହିଁବ ତାକୁ ଆହରଣ କରିପାରିବ ସାର୍ ଆଜି ପରିଣତ ବୟସରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ମାସେ ହିଁ ନାହିଁ 15-20 ଦିନ ତଳେ ସେ ସମରିଆ ମାନେ ସମ୍ମାନ ପାଇଥିଲେ ସମ୍ମାନିତ ହେଇଛନ୍ତି ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରଖୁଛି ସାର୍ ଟିକେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ରୂପକ ବଚନ ତମ ଉପରେ